Malipayong gabi mga kaigsunan. Usa ka dako na nga panalangin nga gihatagan na sadta sa Ginoo kay gayunan. Ipadayon nato naata sa ikatulong bahin ning pagtuon nato sa mga spiritual gifts. Ug karong gabi ang uluhan niini mao ang abiding spiritual gifts. Timanan ninyo itong gigamit nako kanhi nga mga term. Pareha na adtong miraculous spiritual manifestation gifts, mga katingalahan ni nga gasa. Ay mong kalimot nga ang uban gigamhan og kinaiya nga maayo sa musika, dili na ingon nga miraculous, pero kana mga hatag nga skills sa balaang espiritu. Mag-play og mga musical instruments, apan ang atong gisgutan kaniadto nga kanang lumalabay og passing, temporal, sama ni anang dreams, visions, speaking in tongue, including unknown tongue. Apil na diha ang gifts of healing, apostleship. Kana, gasa ang akong mga naisgutan, gasa sa mga individual, gasa usab sa church. Ug kung mag-isgot ta para sa church ang nagpabilin, ang abiding, pastors na agyapon. Bisan pa ang mga teachers na gihapon, evangelist na gihapon, but apostles wala na kana mga kaigsunan. Karon magbasa ko gikan sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong nga atong gibasa. Mga kaigsunan, mauni ang magpabilin, abiding spiritual gifts. Kung naay prophecies, mahanaw, it shall fail, it shall vanish away. Tongues, maapil diha. Healing, maapil diha. Apan ang magpabilin ug ang kinahanglanon nato karon mga kaigsunan, nining ginatawag nato nga manifestation gifts, mauning faith, hope, and charity. Kung pananglitan, malisdan kamo sa pagsabot ni anang charity, kay karon atong unaw na basta charity, hatag, dole out, muna ang ato. But this is the old word para sa pulong nga love, kung gugma. Busa, kinintulo mo itong isgutan karon, pagtuo, paglaom, ug ang gugma. Sa balaang kasulatan, kanunay na ginasulti ang may tungod sa pagtuo. Ang Kristohanon, tungod sa iyang pagtuo kay Ginoong Kristo, pagtuo sa Dios, pagtuo sa pulong sa Dios, nakadawat siya og kaluwasan. Busa, kinahanglanon og importante kaayo ang pagtuo sa atong kinabuhi. Dili nga maglakaw lang ta sa atong makita. Tinuod nga makatabang nga makita nato ang atong dalanon. But in the spiritual realm, diha sa kabahin sa espirituhanon, bisag di nimo makita kung aduna kay pagtuo nga na sa Ginoo, mao na ang muhatag og pagdayig ug mapahimayaon ang atong Dios. Pananglitan, wa naman gyud ta makakita sa persona ni Ginoong Hesus. Wa naman gyud ta nakaabot. Bulahan ka itong mga tao nga kaniadto nakakita gyud, nakauban gyud nila si Hesus. Kita wala na. Pero di pud ingon nga alaot ta. Kay ang sulti ni Ginoong Hesus, bulahan sa abtong mga tao nga wa nakakita apan nagtuo. Mao na ang importante kayo ang pagtuo. Ang balaang kasulatan sa Hebrews chapter 11 verse 1 nagaingon, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo mauni ang unod sa mga butang nga ginalauman. Mauni ang kamatuuran sa mga butang nga dili makita. Mauni ang ebidensya.
Mao ni ang kamatuoran. Ingon na ang pagtuo. Ug tungod sa mga Bible characters nga nagpakita silang pagtuo gikan pa kay Seth, paingon ngadto kay Jacob ang iyang pagtuo kay Jehovah. Apil na sila ni Apostol Pablo, ang katapusan sila ni Apostle John, ilang gibarugan ang pagtuo sa Dios ug mauni ang nakahatag kanila ingon pas bala ang kasulatan, good report. Maayo ang tao nga adunay pagtuo nganha sa Dios. Sa kalisod sa atong panahon karon, nagakinahanglan gihapon tag pagtuo aron ato ning malatas nga mga kalisdanan sa kinabuhi. Kasagaran kung maghisgot kitag pagtuo, ang atong ginahuna-huna nga kini nga pagtuo mautong saving faith nga maong maghatag og kaluwasan sa tao. Tinuod man. Apan sa kagamitan kung application of faith, we need to have faith para nga bisan og sa tan-aw nato daw imposible tungod sa pagtuo nga mabatunan nimo og nako, makabaton pud ta og kaisog nga moatubang bisan sa mga dili nato makita. Pagtuo gihapon mga kaigsunan ang patukuranan ni ana. Ang ikaduha mga kaigsunan, may tungod nining abiding spiritual gifts. Mao ang hope kun paglaom. Abi ninyo, lisod ang tao nga way paglaom. Lisod ikauban ang tao nga nawad-an na og paglaom. Unsa man ang hope? Unsa man ning ginatawag nga paglaom? Ang paglaom mao ning ginatawag nga to expect for what is good. Ingon na ang malaumon. Ang iyang ginapaabot mao kadtong maayo. Mao na ang tao nga mayon awa na pil din na taan nawad-an na siya og paglaom. Pero ang tao nga moingon, naa pa ni tsansa. Mamahimo pa nato ni, mudaog pataan nin dulaa. Siya adunay ginalauman. And hope is very important. Di na ko buot nga malimitahan kita nga ang lauman lang nato may tungod sa kaayos negosyo. Ang paglaom nga atong ginahisgutan dili lang nako limitahan sa kalampusan sa mga handom ug imong paningkamutan sa kinabuhi. Apan ipalalom nato ang kahulugan ni maong paglaom nga mauni ang ginalauman nato nga mubalik na si Ginoong Jesucristo. 1 John chapter 3 verse 2. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Usa sa mga ginalauman nato mga kaigsunan, mao ang mahimayaong pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Ingon pa sa sulat ni Apostol Pablo, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ug dinhi usab karon sa pagtudlo ni Apostle John, iya ning gisulti dinhi nga mga hinigugma. Mao na pag-address niya sa mga kaubang mga magtotoo. Mga hinigugma. Dili pata sama adtong gisaad. It doth not yet appear what we shall be. Apan gisaaran kita nga moabot ang panahon alid-an kining lawas nga madunuton. Ilisan kining lawas nga madunuton sa lawas nga di na madunuton. From corruptible, it shall become incorruptible. From corruptible, it shall become a glorified body. Ingon na ang atong ginalauman. Nga karon na puno tas kasakitan, bugat sa atong ginabati, gani ang uban masubra og kalipay, magkasakit, atakihon sa ilang sakit. Inig-abot niya na atong ginalauman nga bag-uhon ni maong kinabuhi, bag-uhon ni maong lawas, matuod yun kana ug mahimayaon yun kana. Hope is very important to us and it is one of the abiding spiritual gifts. Mao na unta magbaton ka kanunay og paglaom.
Lain nga gamit sa paglaom sa atong kinabuhi. Kung nga kay paglaom, dili ka magpabilin nga sigig lingi sa mga kapakyasan sa kagahapon. Kung nga kay paglaom, ikaw nagatan-aw sa kahayag ug sa kasanag sa promesa sa Ginoo sa umaabot. Mao na nga kinahanglan lang do na tay paglaom. So we have now that faith, we have that hope, ug ang ikatulo nga tawagon nato nga abiding spiritual gift mao kana ang charity kun love. Love is the greatest of the spiritual gifts. Ang gugma nga ginatawag dinhi agape love mao na ang pinakabantog. Gani moabot usab ang panahon nga ang pagtuo mamatuod na. Karon kinahanglan nato ang pagtuo. Pero ug naa na ta sa kamatuoran sa mga gisaad ni Ginoong Kristo, ang pagtuo mahimo ng realidad. Mahanaw na usab kana. Ang paglaom inigbalik ni Ginoong Kristo nga mao karon ang atong ginalauman. Kanang ginatawag og paglaom realidad na. Wala na usab kana. Apan ang gugma magapabilin. Mao na ang sulti pa, love is the greatest or charity is the greatest. And when we speak about agape love, it is the highest idea about love. Kung tugkaron nato ang gilawmon sa kahulugan nga gugma, kinahanglan unahon nato kining John 3:16. Dili mahuman diha mga kaigsunan. Pero sa Gospel of John chapter 3 verse 16 nagaingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life." Ingon na ang pagigugma sa Dios kanato. Makasasala kita. Apan ang Dios mipaila sa iyang dakong gugma nga si bisan kinsa ang makabaton. Niya nang iyang gipadala nga iyang bugtong nga anak makabaton sa kinabuhing dayon. Libre. Siya'y mubayad, timailhan niya ng iyang agape love. Romans chapter 5 verse 8. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ingunana ang gidakon sa gugma sa Ginoo para nato. Why andam nga mamatay alang sa dautan? May mga tao, talagsara, sparingly, ingon sa Balang Kasulatan, naman po siguro taong andam magpakamatay sa usa ka tawo nga giilan niyang maayo. Apan sa dautan, dili og di gina matabo. Apan ang Dios nag-ingon sa iyang pulong, iyang gipaila ang iyang gugma kanato, sa diyang makasasala kita. Iyang gihatag iyang bugtong nga anak, timailhan sa dako niyang gugma. Kining maong gugma mo padayon kini. Sa 1 John chapter 3 verse 16. Dili na ni kadtong naa sa gospel book, pero sa Epistle of John, 1 John chapter 3 verse 16. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Mga kaigsuunan, mao ni ang buot itudlo kanato sa atong Ginoo. Gipaila niya ang matuod niyang gugma. May pagtuo ta nga tinuod yun na. Nagalaom ta nga makita nato ang kamatuuran ni anang tanan nga mga pulong ug saad. Apan kining maong gugma, mahimo unta kini nga mo reflect, musanag sa atong kinabuhi. Makita, mabati sa uban. Kay pinaagi niya na ang Dios nga naghatag o nagpakita niini kanato, mausad ang mapasidunggan. So practice what love is. It's not only caring one with another, but compassion to a soul of a person. Dili lang ni nga ingon, mutabang ko aning usa ka tawo sa iyang panginahanglang material. Apan matuod nga gugma, nagbaton og kahangawa, compassion alang sa iyang kalag.
2 Corinthians chapter 5 verse 14. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Ang ginapasabot ni ini, ang konteksto ni ining maong verse mga kaigsunan, may tungod ni sa ministry of reconciliation nga mao'y sentro sa gihimo ni Ginoong Jesucristo. Ang Dios naghimo sa taong matarong, apan nakasayop ang unan duha ka tawo si Adan ug si Eva. Tungod ni ana gisaad sa Dios sa book of Genesis, the seed of the woman will come. Usa sa iyang ministry, the ministry of reconciliation. Kita di makahimo ni ana, apan pwede tang mahimong instrumento alang sa pasiguli sa usa ka tawo ngadto sa Dios kung pananglitan makita ang matuod nga gugma kun compassion sa iyang kalag gikan kanato. Inaot pa nga kining maong gasa, kining abiding love, karon naa gihapon ni. No question, no controversy, nagapabilin gihapon kini, makita unta kini sa imo ug sa akong kinabuhi igsuon. Magbaton ikaw og pagtuo, magbaton kita og paglaom, unya makita sa atong kinabuhi ang gugma. Mao kini ang compassion alang sa tao nga makabaton usab kay Ginoong Jesucristo nga iyang Dios ug manunubos. Daghan tao gusto og spiritual gift. Apan ang ila didto kadtong passing, temporary, mo na ang ila gifts of healing, gifts of speaking, gifts of visions, apan dinhita sa abiding spiritual gifts. Faith, hope, and charity. But the greatest of all is charity. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.